السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan saya dan kalian semua di majelis الحمد ini. لله الذي ساقنا وإياكم إلى هذا المجلس المبارك. Segala puji bagi Allah yang telah menggiring kita untuk hadir di majelis yang penuh berkah الحمد ini. لله الذي حرك قلوبنا حتى جئنا إلى هنا. Segala puji bagi Allah yang telah menggerakkan hati kita sampai kita mampu datang ke sini. وهنا المنى وإدراك المنى إن شاء Di الله. sinilah tempat harapan kita dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan harapan kita di sini. والارتباط بالسيد المصطفى. Dan di sinilah kita menjalin hubungan kita dengan pemimpin hamba Allah yang terpilih Nabi besar Muhammad. الذي من ارتبط به ارتبط بالله. Yang setiap hamba jika memiliki hubungan dengan Allah maka ia pasti memiliki hubungan dengan ومن Tuhannya Allah. أطاعه فقد أطاع الله. Dan siapapun yang mentaatinya pasti ia telah mentaati Tuhannya Allah. بقوله سبحانه وتعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. Dengan dalil yang Allah nyatakan langsung dalam firman-Nya, siapapun yang mentaati Rasulku maka sungguh ia telah mentaati aku Allah. إلى درجة الارتباط بين الحق والنبي ارتباط ما أحد يقدر حتى يفهمه. Dengan namanya kadar ketika kita memahami hubungan ikatan antara Allah dengan Nabi Muhammad adalah ikatan yang tidak ada satupun makhluk paham mengerti ikatan yang luar biasa itu antara Allah dan Nabi Muhammad. التعامل مع النبي تعامل مع الله. Sehingga ketika kita bermuamalat bersama Nabi kita kepada Nabi kita Muhammad, kita bermuamalat kepada Allah هذا hakikatnya. حتى كثير من المخلوقين نتعامل معهم فنتعامل مع الله. Bahkan setiap makhluk yang kita atau manusia yang kita bermuamalat atau selain manusia yang kita bermuamalat dengannya, kita bermuamalat hakikatnya kepada Allah. كقوله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله أنت تريد تجل الله إكرام ذي الشيبة المسلم. الله تكرم شيبة مسلم أنت أجللت الله. سبحان الله. Sampai Rasulullah mengatakan sesungguhnya bagian daripada cara mengagungkan Allah, menghormati, menghargai Allah, mengagungkan, menghormati, menghargai seseorang tua yang muslim. Masya Allah ketika kita menghormati seorang tua muslim, kita mengagungkan Allah. حتى عوام المسلمين. Walaupun muslim yang awam kita hormati, agungi. من آذى مسلما فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله. يعني من آذى مسلم آذى الله. هكذا معنى الكلام. ليش معنى عاده؟ ما يحتاج إلى تأويل ولا حاجة. Sampai Rasulullah mengatakan siapapun yang mengganggu seorang muslim, siapapun yang mengganggu seorang muslim, siapapun muslimnya, maka sungguh ia telah mengganggu aku, kata Rasulullah, dan siapa menggangguku pasti ia mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Artinya siapapun ketika kita mengganggu seorang muslim, kita mengganggu Allah. فهذا عرفنا التعامل مع عوام المسلمين كيف تصل مباشرة إلى الله سبحانه وتعالى. Ini ketika kita bermuamalat kepada orang muslim yang awam itu langsung kita dianggap bermuamalat kepada أو Allah. مع كبار السن. Atau bersama orang yang umurnya sudah tua. أو مع الوالدين. Atau bersama kedua orang tua kita. سخط الله في سخطهما رضا الله في رضاهما الله. Rasulullah mengatakan kemurkaan Allah terletak kepada kemurkaan kedua orang tua, ridha Allah terletak kepada keridhaan kedua orang tua. لكن التعامل مع النبي ثاني. Akan tetapi muamalat kita bersama Nabi Muhammad itu ada hal yang lain. ومن أعظم بقية المسلمين كبار السن أو الآباء أو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Mana yang lebih agung? Awam muslimin atau orang yang tua dari kaum muslimin atau orang tua atau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? ما أحد مثله. Bahkan Nabi Muhammad itu tidak ada seorang yang serupanya untuk kita bermuamalat yang lebih. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. Sampai Allah menegaskan Nabi itu lebih utama untuk kita hargai lebih daripada diri kita sendiri. وأزواجه أمهاتهم. Sampai Allah mengatakan istri Rasulullah itu adalah ibu-ibunya orang mukmin. أزواجه أمهاتنا. Istri-istrinya Rasulullah itu bagaikan ibu-ibu kita. كل مؤمن كل مؤمن زوجات النبي كل واحدة منهن أمه. Maka setiap mukmin harus menganggap atas perintah Allah Subhanahu wa taala siapapun istri Nabi Muhammad bagikan istrinya. وأين أبوهم؟ Dan di mana ayah mereka? لابد من الأب. Harus ada ayah.
إلا عيسى بن مريم كلام ثاني هذا. Yang itu ucapan yang lain. أيوة فإذا وهو أبوهم صلى الله عليه وسلم. Yaitu Nabi Muhammad adalah ayahnya setiap orang mukmin. أيوة فنحن وإياكم إن صدقنا وقوي إيماننا فأبونا رسول الله وزواجه أمهاتنا. هذا أمهات وأبو الروح وأبو الإيمان. الله أكبر. Siapapun kita, yang jelas ayah kita adalah Nabi besar Muhammad. Istri-istri Nabi Muhammad adalah ibu kita. Bahkan ia ayah yang lebih utama dari ayah selainnya, ayah ruh kita dan ayah segalanya. ثم تأتي بعد ذلك أبوة النسب فهذا أمة كثيرة هذا هنا وهذا هنا وهذا هنا الله يقسم من يشاء إلى أي محل كان سبحانه وتعالى. Setelah hubungan kita yang harus kita perhatikan harus lebih dari segalanya dengan Nabi besar Muhammad, istrinya dan lain sebagainya, baru nanti dengan orang tua kita, istri kita, anak kita dan semua yang ada itu setelah namanya hubungan ikatan kita dengan Nabi besar Muhammad.